Hello guys, magandang araw. Magluluto tayo ng laswa again guys. Yan guys. Usok-usok na yan guys. Panggatong ko is kahoy pa rin guys. Yan. Yan ang laswa ko guys. Ngayong araw na to. Hindi ako magsasawang maluluto ng laswa guys. Kasi napaka-healthy sa body to guys. It's good for the body. Laswa. With kalabasa. And alupati. And saluyot. And malunggay. And sibuyas na may dahon. Tikman natin guys. Tikman natin. Tikman natin to. Sarap guys. Sarap pa. Sarap. Sarap guys.